Hey, Sarah Slen, chal jiba. Officer ready? Yes, sir. Let's go and search her. Officer ready? Yes, sir. Landman check करो. Let's go. हे देख पुलिस अफसर. चल राणा भाई कोई दवा. धरो ताकि धरो. अबे से गले कुआडे मु आ दौड़ी पारिबिनी मते भारी भोक गलानी मु जाऊची. ओया तू व्यस्त काई होजी र खाई जीवु. Congratulations! ए ऑफिसर से राणार लोक बोली तू कौन जानी नथिलु. भाई राणा को धरिबा को आइछो राणा को तबे जानि न बोधे राणा केते भयंकर बोली. ए अरे राणा सहित लागिबा एते छोटिया कथा नु बे. राणा भाई के तू चिनिनु अब जा तू कोई तब तो ऑफिसर को राणा रो ताकत को तमे माने जानी ना. राणा छोटिया लोक नुहे. राणा तुमको केबे भी ए राणा तू भी केबे हम ऑफिसर को चिनिनु तते भी से केबे छाड़ी बेनी. ए आले लो ताको छाड़ ताको खोली देखौची. अबे कुआर जाऊ तू तो ऑफिसर को जाके कहि दबु तोर गोटे सिविल ऑफिसर को हमें माने मारी दाइचो.
ମାଗିବା ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। एमती केमी होला से कोड थिबे सर जंगल भीतर चलो देखियो ऑफिसर ऑफिसर राणा कोडी ए राणा कोडी ए रानी एसीपी सार कौन राणा को अरेस्ट कले तमे एठी कोन करछो सार जेते शीघ्र पारुचंदी राणा को हाजत रे पुरान तमे चुप रुह पुलिस तो काम करूची पुलिस काम रे मते बाधा दियोनी ए राणा आज तो खेल खत्म ए एसीपी ए देख तू मोर किछ करि परिबनु मोर एमएलए सहित हाथ अछि देख मु एमएलए लोक मोर एमएलए सहित हाथ ए तू मोर किछ भी करि परिबनु किछ भी ए राणा मु एसीपी सत्य सामंतराय शत्रु जोडी सत्य से एसपी राणा को तू छाड़ी दे राणा होउची मो लोक तमे तमे से एमएलए बबी दास ना भल भाव चिन्ह पारिल ऑफिसर बहुत खुशी लगिला तोर जेते टंका दरकार हेले नहीं जा हेले राणा को तू छाड़ी दे एमएलए सर आपण जेते टंका देले भी मु केबे भी राणा को छाड़ी परिबिनी ए धर आपण को टंका एमएलए सर मु एसीपी सत्य सामंतराय शत्रु जोडी सत्य सैटी आपण जेते टंका देले भी ये सत्य सामंतराय केबे किनि परिबनी सत्य ता बाट जीव आ जे अन्याय करे ताको केबे सत्य सही पारेनी तू मते भल भाव चिन्ह पारिल तो भलिया केते ऑफिसर को ए गांधीनगर ଆଉ ଆଜି ତୁ ଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତୁ ବୋଧେ ଏ ଥାନାକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛୁ ଉଦୟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିନେ କାହିଁକି ନା ଆଉ କେବେ ଦେଖି ପାରିବୁନି ଘଣ୍ଟାଟେ ତତେ ସମୟ ଦଉଛି ଏସପି ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବ ମୁଁ ହଉଛି ଏମଏଲଏ ବବି ଦାସ ପଛରେ ଲାଗିଲେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି କଥାଟା ବହୁତ
ତୁ ଏସ୍ପି କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ନହେଲେ ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତାଇବୁ। ଆଜି ରକ୍ତ ଗରମ ଅଛି, କାଲି ତରଳି ଯିବ। ଏମଏଲଏ ବବି ଦାସକୁ ତା ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇବି, ତତେ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଯଦି ହାତ ଥରେ ତଳକୁ ଖସିଯା, ତୋ ଭଳିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ସତ୍ୟା କେବେ ଶତ୍ରୁ ସହ ହାତ ମିଳେନି। ଏ ଅଫିସର ହାତଟାକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେ। ହାତ ରଖି ତୁ କିଛି ଭଲ କଲୁନି, ଭଲରେ ସୁନା ପିଲା ବୋଲି ହାତଟାକୁ ତଳକୁ ଏମଏଲଏ ତୁ କଳା ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ନହେଲେ ତତେ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ବନେଇଦେବି। ଯାହା କିଛି କଲ ଭଲ କଲ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବନି କଲ୍ କରି ତମକୁ ମାରିବି। ତୁ ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେଖଉଛୁ? ଯାବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏସ୍ପି। ମୁଁ ଏସିପି ସତ୍ୟ ସାମନ୍ତରାୟ। ଶତ୍ରୁ ଯୋଉଠି ସତ୍ୟା ସେଇଠି।